नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत आज 10टी लेटेस्ट न्यूज को। चलंतु जानिबा सही न्यूज गुड़िक विषय रे। तो प्रथम बड़ खबरटी होउछि राज्य कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति, चाषींक पई बड़ उपहार। 5 वर्ष बढ़िला डीजेल पंप सेट सहायता योजना। राज्य कैबिनेट बैठक में 6टी विभागर 11टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली। चाषी सुविधा पाई डीजेल पंप सेट सहायता योजना को आउ 5 वर्ष बढ़ा जाइछि। पुरुष चाषी को 40% और महिला चाषी को 50% सब्सिडी मिलिबो। 2200 कोटी टंका व्यय प्राय 3 लाख चाषी उपकृत हेबे। एहा सह 4टी जलसेचन प्रकल्प को मंजूरी मिलिथिबा बेले प्राय 30,000 हेक्टर जमी जलसेचन सुविधा पाइब। कैबिनेट मुख्यमंत्री जनजाति मिशन 2.0 जीएसटी आईन संशोधन एवं सहरांचल रे पक्का घर निर्माण संपर्कित प्रस्ताव को मध्य अनुमोदन करिसंती। द्वितीय बड़ खबरटी होउछि क्रेडिट कार्ड धारी आसिला नुआ नियम। जानंतु कौन से नियम। क्रेडिट कार्ड धारी मृत्यु पर बकेया राशि परिशोध करिवार दायित्व सीधासलख परिवार सदस्यों उपर पड़े नहीं। प्रथमे एही राशि मृत व्यक्ति संपत्ति आदाय करा जाए। उत्तराधिकारी माने केवल सेमाने पाइथिबा संपत्तिर मूल्य पर्यंत दायी रुहंती। निज पॉकेट रु टंका देबाकू पड़े नहीं। जदि यह जुग्म क्रेडिट कार्ड हुए तेबे बंचिथिबा जुग्म धारकंक ठारू बकेया शुणिबाकू पड़िबो। मृत्यु पर तुरंत बैंक को सूचना देई कार्ड ब्लॉक करने आवश्यक। आरबीआई नियम अनुसार बैंक किंबा रिकवरी एजेंट उत्तराधिकारी को धमक दे पारिबे नहीं। तृतीय बड़ खबरटी होउछि बन्या स्थितिर आकाशमार्गरू समीक्षा कले मुख्यमंत्री। 8 लाख प्रभावितों पई सरकारंकर बड़ पदक्षेप। राज्यर बन्या परिस्थितिर समीक्षा पई मुख्यमंत्री 5टी जिलार 12टी ब्लॉक को हेलिकॉप्टर जोगे परिदर्शन करिसंती। से कहिसंती जे नदीर जलस्तर धीरे धीरे कमुथिबारु आसंता 2 दिन मध्यरे परिस्थिति स्वाभाविक हेब। बन्यारे प्राय 8 लाख लोक प्रभावित होइतिबा बेले 2.69 लाख लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाउछि। 700 रु अधिक रिलीफ सेंटर खोला जाइतिबा सह एसडीआरएफ रु 26 कोटी टंका मंजूर होइछि। बन्या पानी छाड़िबा परे 72 घंटा मध्यरे क्षयक्षतिर आकलन करी पीड़ितों को क्षतिपूरण प्रदान कराजिबो बोली मुख्यमंत्री आश्वासन दैछंती। चतुर्थ बड़ खबरटी हेउछि वंदे भारत ट्रेन ले पहुंचिला दातांक हृदय, बंचिला रोगींक जीवन। जुलाई 28 रे मिथुन स्वाईंक स्वास्थ्य हठात अवनति घटिथिला एवं जुलाई 30 रे तांकु ब्रेन डेड घोषणा करा जायतिला। परिवारर सम्मति पर तांकर अंगदान करा जायतिला। एही समय रे पाणीपाग विभागर रेड अलर्ट जोगु विमान सेवा बाध्यप्राप्त हेबारु हॉस्पिटल प्रशासन प्रथम थर पई रेल मार्ग बाछिथिला। रेल प्रशासनर सहयोग रे वंदे भारत ट्रेन माध्यम रे हृदय को सुरक्षित भावे सूरत रु अहमदाबाद पहुंचा जाइथिला। एहा देशर प्रथम थर पई ट्रेन माध्यम रे हृदय परिवहनर ऐतिहासिक घटना होईछि। पंचम बड़ घटनाटी होउछि कांग्रेस विरुद्ध रे डीएमके रो बड़ अभियोग। इंडिया ब्लॉक सह संपर्क को नहीं बढ़िला चर्चा। तमिलनाडुर प्रमुख दल डीएमके कांग्रेस विरुद्ध रे गुरुतर अभियोग आनिछि। दलर सांसद दयानिधि मारन कहिसंती जे कांग्रेस प्रकृत जनसमस्या को गुरुत्व न देई बीजेपी को परोक्ष भाव में साहाय्य करुछि। से कहिसंती संसद रे डीएमके विरोधी दल भावे सरकारों को विरोध करिवो एवं एफसीआर संशोधन बिल को मध्य विरोध करिवो। एहा सह कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक सह संपर्क को नहीं दलर असंतुष्ट स्पष्ट करिछि। डीएमके रो एही अभिमुख मौसुमी अधिवेशन रे विरोधी शिविरर एकता उपरे प्रभाव पकाई पारे बोली राजनैतिक महल रे चर्चा हेउछि। षष्ठ बड़ घटनाटी हेउछि देशर क्रीड़ा विकास को बड़ प्रोत्साहन। 36,441 कोटी टंकार पैकेज को केंद्र कैबिनेट रो मंजूरी। देश क्रीड़ा क्षेत्र को आहुरी सुदृढ़ करने पई केंद्र कैबिनेट 36,441 कोटी टंकार व्यय बरदा को मंजूरी देइछि। एथिमध्यरु खेलो इंडिया योजना पई
29,054 କୋଟି ଏବଂ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାସଂଘଗୁଡ଼ିକୁ 7,387 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁବିଧା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ, ମହିଳା ଓ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 2036 ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ସପ୍ତମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 200 କୋଟିର କ୍ରିପ୍ଟୋ ପୁଞ୍ଜି ଠକେଇ। EUW ହାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା EUW 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ୍ରିପ୍ଟୋ ପୁଞ୍ଜି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ୟେସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ 8,000ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ନିବେଶକ ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ଠକେଇ ରାଶି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି EUW ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ଦୀପ ଚୌଧୁରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ହେବନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ପରେ ଘୋଷଣା ହେବ ନୂଆ ତାରିଖ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 3 ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଖବରକାଗଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନବମ ବଡ଼ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଉପହାର। ଅଗ୍ରିମ କର ବଣ୍ଟନରେ ମିଳିଲା 4,819 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1,09,019 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରିମ କର ବଣ୍ଟନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4,819 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏହି ରାଶି ସାଧାରଣ ମାସିକ କର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଗତି ଦେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ 19,208 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ଦଶମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ରପ୍ତାନି $50 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଭାରତର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ EXIM ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ 2029ରୁ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ରପ୍ତାନି $50 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2025ରୁ 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ରପ୍ତାନି $10.8 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ରପ୍ତାନିର 2.4%। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରପ୍ତାନିରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୁହା ଇସ୍ପାତ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ରାସାୟନିକ ସାମଗ୍ରୀର ଅଧିକ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଚୀନ, ଭିଏତନାମ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଆମେରିକା ଓ ବ୍ରିଟେନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ବଜାର। MSME ଓ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ରାଜ୍ୟର ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।